पतञ्जलि योगसूत्राणि योगेन चित्तस्य पदेन वाचं मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत् तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। समाधिपादः। अथ योगानुशासनं योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः तदा द्रष्टुस्वरूपे अवस्थानं वृत्तिसारूप्यमितरत्र वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्टाः प्रमाणविपर्ययविकल्पनिद्रास्मृतयः प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि विपर्ययो मिथ्याज्ञानमतद्रूपप्रतिष्ठं सप्तज्ञानानुपाति वस्तुशून्यो विकल्पः अभावप्रत्ययालम्बनावृत्तिर्निद्रा अनुभूतविषया सम्प्रमोषस्मृतिः अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोधः तत्र स्थितौ यत्नो अभ्यासः स तु दीर्घकालनैरन्तर्य सत्कारासेवितो दृढभूमिः दृष्टानुश्रविकविषयवितृष्णस्य वशीकारसंज्ञावैराग्यं तत्परं पुरुषख्यातेर्गुणवैतृष्ण्यं वितर्कविचारानन्दास्मितारूपानुगमात् सम्प्रज्ञातः विरामप्रत्ययाभ्यासपूर्वः संस्कारशेषोऽन्यः भवप्रत्ययो विदेहप्रकृतिलयानां श्रद्धावीर्यस्मृतिः समाधिप्रज्ञापूर्वक इतरेषां तीव्रसंवेगानामासन्नः मृदुमध्यादिमात्रत्वात्तदोऽपि विशेषः ईश्वरप्रणिधानाद्वा क्लेशकर्मविभागशय्यैरपरामृष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः तत्र निरतिशयं सर्वज्ञबीजं स एषः पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात् तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस्तदर्थभावनं ततः प्रत्यक्षेतनाधिगमो अभ्यन्तरायाभावश्च व्याधिस्त्यानः संशयप्रमादालस्याविरति भ्रान्ति दर्शनालब्धभूमिगत्वानवस्थितत्वानि चित्तविक्षेपास्तेन्दरायाः दुःखदौर्मनस्याङ्गमेजयत्व श्वासप्रश्वासविक्षेपत्सह भुवः तत्प्रतिषेधार्थमेकतत्त्वाभ्यासः मैत्रीकरुणामुदितोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणां भावनातश्चित्तप्रसादनम् प्रच्छर्दनविधारणाभ्यां वा प्राणस्य विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसः स्थिति निबन्धिनी विशोका वा ज्योतिष्मती वीतरागविषयं वा चित्तं
स्वप्ननिद्राज्ञानालम्बनं वा यथाभिमतध्यानात् वा परमाणुपरममहत्वान्दोऽस्य वशीकारः क्षीणवृत्तेरभिजातस्येव मणेर्ग्रहीतृग्रहणग्राह्येषु तत्स्थ तदञ्चनता समापत्तिः तत्र शब्दार्थज्ञानविकल्पैः सङ्कीर्णा सवितर्का समापत्तिः स्मृतिपरिशुद्धौ स्वरूपशून्येवार्थमात्रनिर्भासा निर्वितर्का एतस्यैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्मविषया व्याख्याता सूक्ष्मविषयत्वं चालिङ्गपर्यवसानं ता एव सबीजः समाधिः निर्विचारवैशाराद्येध्यात्मप्रसादः हृदम्भरा तत्र प्रज्ञा श्रुतानुमानप्रज्ञाभ्यामन्यविषया विशेषार्थत्वात् तच्च संस्कारो अन्यसंस्कारप्रतिबन्धी तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधात् निर्बीजसमाधिः इति पादञ्चलयोगदर्शने समाधिपातो नाम प्रथमः पादः। अथ द्वितीयः साधनापादः तपस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि क्रियायोगः समाधिभावनार्थः क्लेशतनूकरणार्थश्च अविद्यास्मितारागद्वेषाभिनिवेशाः क्लेशाः अविद्याक्षेत्रमुत्तरेषां प्रसुप्ततनुविच्छिन्नोदाराणाम् अनित्याशुचिदुःखानात्मसु नित्यशुचिसुगात्मख्यातिरविद्या दृग्दर्शनशक्त्योरेकात्मतेवास्मिता सुखानुशयीरागः दुःखानुशयी द्वेषः स्वरसवाही विदुषोऽपि तथारूढोऽभिनिवेशः ते प्रतिप्रसवहेयाः सूक्ष्माः ध्यानहेयास्तद्वृत्तयः क्लेशमूलः कर्माशयो दृष्टादृष्टजन्मवेदनीयः सतिमूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः ते ह्लादपरितापफलाः पुण्यापुण्यहेतुत्वात् परिणामतापसंस्कारदुःखैर्गुणवृत्तिविरोधाच्च दुःखमेव सर्वं विवेकिनः हेयं दुःखमनागतं द्रष्टृदृश्ययोः संयोगो हेयहेतुः प्रकाशक्रियास्थितिशीलं भूतेन्द्रियात्मकं भोगापवर्गार्थं दृश्यं विशेषाविशेषलिङ्गमात्रालिङ्गानि गुणपर्वाणि द्रष्टादृशिमात्रशुद्धोऽपि प्रत्ययानुपश्यः तदर्थ एव दृश्यस्यात्मा कृतार्थं प्रति नष्टमप्यनष्टं तदन्यसाधारणत्वाद् स्वस्वामिशक्त्योः स्वरूपलब्धिहेतुः संयोगः तस्य हेतुरविद्या
तत् अभावात् संयोगाभावो हानं तत् दृशेः कैवल्यं विवेकख्यातिः अविप्लवाहानोपायः तस्य सप्तधा प्रान्तभूमिः प्रज्ञा योगाङ्गानुष्ठानात् अशुद्धिक्षये ज्ञानदीप्तिराविवेकख्यातेः यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाधयो अष्टावङ्गानि अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्यापरिग्रहायमाः जातिदेशकालसमयानवच्छिन्नाः सार्वभौमामहाव्रतम् शौचसन्तोषत्तपस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः वितर्कबाधने प्रतिपक्षभावनम् वितर्काहिंसादयः कृतकारितानुमोदिता लोभक्रोधमोहपूर्वका मृदुमत्यादिमात्रा दुःखाज्ञानानन्दफला इति प्रतिपक्षभावनम् अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम् अस्तेयप्रतिष्ठायां सर्वरत्नोपस्थानम् ब्रह्मचर्यप्रतिष्ठायां वीर्यलाभः अपरिग्रहस्थैर्ये जन्मकथन्ता सम्बोधः शौचात् स्वाङ्गजुगुप्सा परैरसंसर्गः सत्त्वशुद्धिः सौमनस्येकाग्र्येन्द्रियजयात्मदर्शन योग्यत्वानि च सन्तोषात् अनुत्तमः सुखलाभः कायेन्द्रियसिद्धिः अशुद्धिक्षयात् तपसः स्वाध्यायादिष्टदेवतासंप्रयोगः समाधिसिद्धिरीश्वरप्रणिधानात् स्थिरसुखमासनं प्रयत्नशैथिल्यानन्दः समापत्तिभ्यां ततो द्वन्द्वानभिघातः तस्मिन् सति श्वासप्रश्वासयोर्गतिविच्छेदः प्राणायामः बाह्याभ्यन्तरस्तम्भवृत्तिर्देशकालसंज्ञापि परिदृष्टो दीर्घसूक्ष्मः बाह्याभ्यन्तरविषयाक्षेपी चतुर्थः ततः क्षीयते प्रकाशावरणम् धारणासु च योग्यता मनसः स्वविषया संप्रयोगे चित्तस्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः ततः परमावश्यतेन्द्रियाणाम् इति पादञ्चलयोगदर्शने साधनापादो नाम द्वितीयः पादः अथ तृतीयविभूतिपादः देशबन्धश्चित्तस्य धारणा तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानं तदेवार्थमात्रनिर्भासं स्वरूपशून्यमिव समाधिः त्रयमेकत्र संयमः तच्छयात् प्रज्ञालोकः तस्य भूमिषु विनियोगः त्रयमन्तरङ्गं पूर्वेभ्यः तदपि बहिरङ्गं निर्बीजस्य
വ്യുത്ഥാനനിരോധസംസ്കാരയോः അഭിഭവപ്രാദുർഭാവൗ നിരോധക്ഷണചിത്താന്വയോ നിരോധപരിണാമഃ തസ്യ പ്രശാന്തവാഹിതാ സംസ്കാരാത് സർവാർത്ഥതൈകാഗ്രാതയോः ക്ഷയോദയൗ ചിത്തസ്യ സമാധിപരിണാമഃ തതഃ പുനഃ ശാന്തോതിതൗ തുല്യപ്രത്യയൗ ചിത്തസ്യേകാഗ്രതാപരിണാമഃ ഏതേന ഭൂതേന്ദ്രിയേഷു ധർമ്മലക്ഷണാവസ്ഥാപരിണാമാ വ്യാഖ്യാതാഃ ശാന്തോതിതാ വ്യപദേശ്യ ധർമാനുപാത്തി ധർമ്മീ ക്രമാന്യത്വം പരിണാമാന്യത്വേ ഹേതുഃ പരിണാമത്രയഃ സംയമാത് അതീതാനാഗതജ്ഞാനം സപ്താർത്ഥപ്രത്യയാനാം ഇതരേതരാധ്യാസാത് സങ്കരസ്തത്പ്രവിഭാഗസംയമാത് സർവഭൂതരുതജ്ഞാനം സംസ്കാരസാക്ഷാത്കരണാത് പൂർവജാതിജ്ഞാനം പ്രത്യയസ്യ പരചിത്തജ്ഞാനം ന ച തത്സാലംബനം തസ്യാവിഷയീഭൂതത്വാത് കായരൂപസംയമാത് തദ്ഗ്രാഹ്യശക്തിസ്തംഭേ ചക്ഷുഃ പ്രകാശാസംപ്രയോഗേന്തർധാനം സോപക്രമം നിരുപക്രമം ച കർമ്മ തത്സംയമാദപരാന്തജ്ഞാനമരിഷ്ടേഭ്യോ വാ മൈത്ര്യാദിഷു ബലാനി ബലേഷു ഹസ്തിബലാദീനി പ്രവൃത്യാലോകന്യാസാത് സൂക്ഷ്മവ്യവഹിത വിപ്രകൃഷ്ടജ്ഞാനം ഭുവനജ്ഞാനം സൂര്യേ സംയമാത് ചന്ദ്രേ താരാവ്യൂഹജ്ഞാനം ധ്രുവേ തദ്ഗതിജ്ഞാനം നാഭിചക്രേ കായവ്യൂഹജ്ഞാനം കണ്ഠകൂപേക്ഷുത്പിപാസാനിവൃത്തിഃ കൂർമനാട്യാം സ്ഥൈര്യം മൂർധജ്യോതിഷി സിദ്ധദർശനം പ്രാതിഭാത്വാ സർവം ഹൃദയേ ചിത്തസംവേദ് സത്വപുരുഷയോരത്യന്താസങ്കീർണയോः പ്രത്യയാവിശേഷോ ഭോഗഃ പരാർത്ഥത്വാത് സ്വാർത്ഥസംയമാത് പുരുഷജ്ഞാനം തതഃ പ്രാതിഭ ശ്രാവണവേദനാദർശാസ്വാദവാർത്താ ജായന്തെ തേ സമാധാവുപസർഗാവ്യുത്ഥാനേ സിദ്ധയഃ ബന്ധകാരണശൈഥില്യാത് പ്രചാരസംവേദനാച്ഛ ചിത്തസ്യ പരശരീരാവേശഃ ഉദാനജയാത് ജലപങ്കകണ്ടകാദിശ്വസംഗ ഉത്ക്രാന്തിശ്ച സമാനജയാജ്വലനം ശ്രോത്രാകാശയോः സംബന്ധസംയമാത് ദിവ്യം ശ്രോത്രം കായാകാശയോः സംബന്ധസംയമാത് ലഘുതൂല സമാപത്തേശ്ച ആകാശഗമനം ബഹിരകൽപിതാ വൃത്തിർമഹാവിദേഹാ തതഃ പ്രകാശാഭരണക്ഷയഃ സ്ഥൂലസ്വരൂപ സൂക്ഷ്മാന്വയാർത്ഥവത്വഃ സംയമാത് ഭൂതജയഃ തതോ അണിമാദി പ്രാദുർഭാവഃ കായസമ്പത്ത് തദ്ധർമാനഭിഘാതശ്ച രൂപലാവണ്യബലവജ്രസംഹനനത്വാനി കായസമ്പത്ത്
ഗ്രഹണസ്വരൂപാസ്മിതാന്വയാർത്ഥവത്വ സംയമാത് ഇന്ദ്രിയജയഃ തതോ മനോജവിത്വം വികരണഭാവഃ പ്രധാനജയശ്ച സത്വപുരുഷാന്യതാഖ്യാതിമാത്രസ്യ സർവഭാവാധിഷ്ഠാതൃത്വം സർവജ്ഞാതൃത്വം ച തദ്വൈരാഗ്യാദപി ദോഷബീജക്ഷയേ കൈവല്യം സ്ഥാന്യുപനിമന്ത്രണേ സംഗസ്മയാകരണം പുനരനിഷ്ടപ്രസംഗാത് ക്ഷണതത്ക്രമയോഃ സംയമാത് വിവേകചം ജ്ഞാനം ജാതിലക്ഷണദേശൈഃ അന്യതാനവച്ഛേദാത് തുല്യയോസ്തതഃ പ്രതിപത്തിഃ താരകം സർവവിഷയം സർവാർത്ഥാവിഷയമക്രമം ചേതി വിവേകചം ജ്ഞാനം സത്വപുരുഷയോഃ ശുദ്ധിസാമ്യേ കൈവല്യം ഇതി ശ്രീപാദഞ്ചലയോഗദർശനെ വിഭൂതിപാദോ നാമ തൃതീയപാദഃ. അഥ ചതുർത്ഥഃ കൈവല്യപാദഃ. ജന്മൗഷധിമന്ത്രതപസ്സമാധിചാഹാസിദ്ധയഃ ജാത്യന്തരപരിണാമഃ പ്രകൃത്യാ പൂരാത് നിമിത്തം അപ്രയോജകം പ്രകൃതീനാഭരണഭേദസ്തു തതഃ ക്ഷേത്രികവത് നിർമാണചിത്താന്യസ്മിതാമാത്രാത് പ്രവൃത്തിഭേദേ പ്രയോജകം ചിത്തമേകമനേകേഷാം തത്ര ധ്യാനജം അനാശയം കർമാ ശുക്ലാ കൃഷ്ണം യോഗിനഃ ത്രിവിധമിതരേഷാം തതസ്തദ്വിപാകാനുഗുണാനാമേവാഭിവ്യക്തിർവാസനാനാം ജാതിദേശകാലവ്യവഹിതാനാം അപ്യാനന്തര്യം സ്മൃതിസംസ്കാരയോഃ ഏകരൂപത്വാത് താസാമനാദിത്വം ചാശിഷോ നിത്യത്വാത് ഹേതുഫലാശ്രയാലംബനൈഃ സംഗൃഹീതത്വാതേഷാമഭാവേ തത് അഭാവഃ അതീതാനാഗതം സ്വരൂപതോ അസ്ത്യധ്വഭേദാത് ധർമാണാം തേ വ്യക്തസൂക്ഷ്മാഃ ഗുണാത്മാനഃ പരിണാമൈകത്വാത് വസ്തുതത്വം വസ്തുസാമ്യേ ചിത്തഭേദാത് തയോർവിഭക്തഃ പന്ഥാഃ ന ചൈകചിത്തതന്ത്രം വസ്തു തത്പ്രമാണകം തദാ കിം സ്യാദ് തദുപരാഗാപേക്ഷിത്വാത് ചിത്തസ്യ വസ്തു ജ്ഞാതാജ്ഞാതം സദാ ജ്ഞാതാഃ ചിത്തവൃത്തയഃ തത്പ്രഭോഃ പുരുഷസ്യാപരിണാമിത്വാത് ന തത്സ്വാഭാസം ദൃശ്യത്വാത് ഏകസമയേ ചോഭയാനവധാരണം ചിത്താന്തരദൃശ്യേ ബുദ്ധിബുദ്ധേഃ അതിപ്രസംഗസ്മൃതിസങ്കരശ്ച ചിദേരപ്രതിസംക്രമായാഃ തദാകാരാപത്തൗ സ്വബുദ്ധിസംവേദനം ദ്രഷ്ടൃദൃശ്യോപരക്തം ചിത്തം സർവാർത്ഥം തദസംജ്ഞേയ വാസനാഭിചിത്രമപി പരാർത്ഥം സംഹൃത്യ കാരിത്വാത് വിശേഷദർശിനഃ ആത്മഭാവഭാവനാനിവൃത്തിഃ തദാ വിവേകനിമ്നം കൈവല്യപ്രാഗ്ഭാരം ചിത്തം തച്ഛിത്രേഷു പ്രത്യക്ഷാനുഭവാനാം
പ്രത്യയാന്തരാണി സംസ്കാരേഭ്യഃ ഹാനമേഷാം ക്ലേശവത് ഉക്തം പ്രസംഖ്യാനേപ്യകുസീദസ്യ സർവഥാ വിവേകഖ്യാതേഃ ധർമ്മമേഘസമാധിഃ തതഃ ക്ലേശകർമ്മനിവൃത്തിഃ തദാ സർവാവരണമലാപേതസ്യ ജ്ഞാനസ്യാനന്ദ്യാത് ജ്ഞേയമൽപം തതഃ കൃതാർത്ഥാനാം പരിണാമക്രമസമാപ്തിർഗുണാനാം ക്ഷണപ്രതിയോഗീ പരിണാമാപരാന്ത നിർഗ്രാഹ്യക്രമഃ പുരുഷാർത്ഥശൂന്യാനാം ഗുണാനാം പ്രതിപ്രസവഃ കൈവല്യം സ്വരൂപപ്രതിഷ്ഠാവാ ചിതിശക്തിരിതി ഇതി പാദഞ്ചലയോഗദർശനേ കൈവല്യപാദോ നാമ ചതുർത്ഥഃ പാദഃ പതഞ്ജലിനഃ യോഗസൂത്രാണി സമാപ്താനി. ഓം ശാന്തി ശാന്തി ശാന്തി.